नमस्कार दर्शकों, आर वॉइस डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी की छात्रा रिंकिनी घटक ने इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में छठा स्थान हासिल किया है। सिलीगुड़ी के रतकोला की रहने वाली रिंकिनी की इस कामयाबी से परिवार वालों के साथ साथ शहरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माध्यमिक परीक्षा में सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रिंकिनी को 687 अंक हासिल हुए हैं। आज सुबह जैसे ही यह खबर फैली, उसके घर पर शुभकामना देने वालों का तांता लग गया। रिंकिनी पढ़ाई के अलावा क्विज चित्रांकन में रुचि रखती है। वह भविष्य में शोध पर तैयारी करना चाहती है। আপনারা এখানে দাঁড়ান, এখানে একটু আসেন, একটু ধরো তো। একটু মিষ্টি খাওয়ান না, সবাই মিলে একটুখানি করে অল্প অল্প করে মিষ্টি খাওয়ান। একটু আগে আসো, একটু আগে আসেন, একটু আপনার একটু এগিয়ে আসেন। আমার নাম ভাস্বতী ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য। তোমার পাড়ায় আর ও ঠাকুরটা ঠাকুমা আছেন বাড়িতে। আর ওই যে দাদু দিদা মা, আপনি আগে একটু খাওয়ানো হবে, তারপরে আমি ওর ভাইকে বললাম। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম রিঙ্কিনি ঘটক। রিঙ্কিনি ঘটক। খাওয়ান খাওয়া এটা খুলে খাও। এটা তো সরাতে হবে তাহলে। হ্যাঁ, স্টিল করে দেবো। আরেকটা দিন। আরে দাও, হলো কাছে চলো। আরেকটা আদর করেন। भक्ति नगर ट्रैफिक गार्ड के आईसी सुबीर दत्ता और डीडी के एसीपी राजेंद्र छेत्री के नेतृत्व में बुधवार को एयरव्यू मोड़ पर बिना मास्क पहनने वालों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया। आज एयरव्यू मोड़ के ट्रैफिक पॉइंट के निकट करीब घंटे भर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन कर टोटो में 4 लोगों को बैठने के आरोप में 2 टोटो को पकड़ा गया। वहीं बिना मास्क पहने सड़क पर घूमने के आरोप में 2-3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एयरव्यू ट्रैफिक पॉइंट के ओसी सपन शाह अभियान में शामिल रहे। जलपाईगुड़ी के श्रेया सरकार 684 अंकों के साथ इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में 9वीं स्थान प्राप्त किया है। जलपाईगुड़ी के सुनीति बाला सदर उच्च बालिका विद्यालय की छात्रा श्रेया को माध्यमिक परीक्षा में कुल प्राप्त अंक 684 है। इसकी इस कामयाबी से उसके माता पिता काफ़ी खुश है। वही राज्य भर में टॉप 10 में शुमार श्रेया ने बताया कि वह इस तरह की कामयाबी की उम्मीद कर रही थी। श्रेया भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है। दूसरी ओर श्रेया की इस कामयाबी से उसके माता पिता काफ़ी खुश है। पिता सुब्रतो सरकार व माँ श्रावणी सरकार दोनों ही बेटी की इस उपलब्धि में गदगद है। जलपाईगुड़ी शहर के पानपाड़ा इलाके की रहने वाली श्रेया ने बताया कि इस कामयाबी में उसके गृह शिक्षक का काफ़ी सहयोग रहा है। इसके साथ ही साथ उसके माता पिता का भी काफ़ी हाथ है। অমিত আর অমিত অমিত মার সাথে
বসন্ত করে দিই দাঁড়া বুঝো এইখানটাই করি হ্যাঁ এইখানে বসে করি ঠিক আছে দিদির মতো রেজাল্ট হবে ফাউন্ডেশন স্কুলের মেয়েটা কি এটা করো শ্রেয়া সরকার কত পেয়েছো এবং কত স্থান কিভাবে পড়াশোনা করতে কত ঘন্টা সারা বছর সমানভাবেই করতাম গড়ে ৬-৭ ঘন্টা। কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, যা পরিশ্রম করে শিখলে বেশ ভালো তো লাগছে। কি ইচ্ছে কি আছে ইচ্ছে? ডাক্তার হয় কি ইচ্ছে কি আছে? কিসের ইচ্ছে বলো? ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়। কার কার অবদান আছে? আমার বাবা মা এতে তো সবথেকে বেশি অবদান, তাছাড়া আমার স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, মেয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা, তাদেরও অবদান আছে। কি বলবে করোনা আবহাওয়ার মধ্যে মানুষকে কি বলবে মেসেজ কি? আমাকে সচেতন থাকতে হবে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলতে হবে, অযথা আতঙ্ক আপনি আমার পাশে বসেন কি হবার ইচ্ছে তোমার? ডাক্তার হয়েছে এরকম একজনের দেখা দেখি আরেকটা বাচ্চা শিখতে পারে, এরকম খুবই ভালো লাগতেছে। কি বলবো, এর জন্য এখনো রাস্তায় বের হয়ে আছি দেখার জন্য। খুবই, ও তো আর কি ওর মতন এখানকার মেয়ে যে হয়ই না, ও বের হয় না বাড়ির থেকে, বাড়িতে সবসময় যখনই দেখি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। খুবই ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ, পানপাড়ার মেয়ে, 15 নম্বর ওয়ার্ডের মেয়ে। খুব গর্বিত আমরা যে আমাদের পাড়ার মধ্যে এরকম হয়েছে। ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম সুজাতা দাস। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज कोरोनेशन हाई स्कूल के छात्र सुनील सिंह 687 अंकों के साथ इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में छठा स्थान हासिल किया है। उसकी इस कामयाबी से उसके माता पिता काफी खुश है। गौरतलब है कि इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में कुल 12 विद्यार्थी छठे स्थान पर रहे। सुनील सिंह ने अपने इस कामयाबी में अपनी मां का विशेष योगदान बताया। उसकी मां पुष्पा देवी ने बताया कि बचपन से ही उसका बेटा पढ़ाई लिखाई को लेकर गंभीर रहता था। अपना होमवर्क वह प्रतिदिन करता था। उसे पढ़ने के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं डालना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उसका बेटा अच्छा परिणाम हासिल करेगा, इसकी उम्मीद उन्हें पहले से ही थी। इधर सुनील सिंह ने बताया कि भविष्य में वह इंजीनियर बनना चाहता है। सुनील रायगंज के नगरपालिका के वीरनगर का रहने वाला है। आज उसके इस कामयाबी की खबर फैलते ही उसके घर में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। नगरपालिका चेयरमैन संदीप विश्वास भी उसे शुभकामनाएं देने उसके घर पहुंचे। इसके साथ ही साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी उसे शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन संदीप विश्वास ने कहा कि सुनील की इस कामयाबी से पूरे जिले के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। না না বেরোয়নি ওকে নিয়ে আমি সকালবেলা আমার কেমনে কেমনে মনে হয়েছে। লাইট ফুটো ধরে নিচ্ছে। হ্যালো চেক 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 হ্যালো 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 দেখছেন নিউজে তুমি এখনই দেখতে পাবে কখন দেখবো এই যে ফোন এই বলি যাও হ্যালো 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 চলো গো থ্যাংক ইউ দাঁড়ান না এই জয় ভাই দাঁড়া হ্যাঁ ওর মা ওর মিষ্টি খাওয়াবে বলছে একটু নিচে মিষ্টি খাওয়ানো এই আসো এদিকে জয় আয় তো মিষ্টি খাওয়া করছি তো এই দেখো তুইতে মাছটা ওইদিকে তাকাই এইদিকে তাকাই এইদিকে তাকাও এইদিকে কেমন দাদা আপনি খান এতদিন তো না একটা খাওয়া দাও না আমি চামচ দিয়ে খাই ওকে মাংস খাওয়াতে হবে একটু একটু আমি ওর সাথে আর কি মারতাম সবসময় দেখলে মা বাবা অন্য মতো শুধু খুব ভালো আরো আগে হায়ার সেকেন্ডারিতে রেজাল্ট ফার্স্ট পরীক্ষায় এই রেজাল্ট, এই সার্বিক রেজাল্টে তুমি কতটা খুশি? অনেকটাই খুশি, মানে
খুবই আনন্দের বিষয় আর কি, অনেকটাই খুশি। কীরকম আশা করেছিলেন? আশা ছিল মোটামুটি যে একটা স্থান পেতেও পারি, তো আশাপূর্ণ হয়েছে, তো ঠিকই আছে। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? পড়াশোনা হচ্ছে দিনে হচ্ছে টিউশন বাদ দিয়ে 3 থেকে 4 ঘন্টা, নিজের সেলফ স্টাডি এরকমই। তো পড়াশোনা ছাড়া আর কী ভালোবাসেন? পড়াশোনা ছাড়া আমার ভালো লাগে হচ্ছে আমি গল্প বই পড়তে ভালোবাসি, কার্টুন দেখি, তারপরে হচ্ছে আমি তবলা বাজাই, তো হবির মধ্যে এই কটাই আছে। তো পড়াশোনা করার জন্য কোনো সময় বাবা মাকে কি বলতে হতো? পড়াশোনা করার সময় পড়াশোনা করার জন্য কি বাবা মাকে কোনো সময়? যারা কাছের লোক ওদের মানে বাবা মারা তো সবসময় বলতো পড়ো পড়ো, আরও বেশি পড়ো, আরও বেশি পড়ো। ওরা চাইতো আমি আরও ভালো করি, তো অবভিয়াসলি বলবেই। তো বকাবকি করতো কোনো সময় কি? বকাবকি মোটামুটি যখন আমি করতাম তখন তো বকা খেতেই হয়, সবাইকেই খেতে হয়, আমাকেও খেতে হয়েছে মাঝে মাঝে। পড়াশোনা ছাড়া আর কি ভালোবাসো? পড়াশোনা ছাড়া এই তো গল্প বই পড়তে ভালোবাসি, তারপরে হচ্ছে তবলা বাজাতে ভালোবাসি, এগুলো। তখন কত পড়তে তাও? পড়তাম বললাম না, টিউশন বাদ দিয়ে হচ্ছে 3-4 ঘন্টা। তো পাশাপাশি হচ্ছে সে তোমার এই আগামী দিনে যে যারা হচ্ছে পড়াশোনা বা পরীক্ষা দিতে যাবে মাধ্যমিক দিতে, তাদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দিতে চাও? তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা যে হচ্ছে পড়ো মন দিয়ে, আর হচ্ছে বেশি টিউশন নিয়ে নিজের সময় নষ্ট করে লাভ নেই। টিউশন লাগবে, টিউশন টিচার, কিন্তু হচ্ছে বেশি টিউশন নিয়ে নিজের সেলফ স্টাডি করার টাইমটাকে শেষ করে দিলে তাহলে হচ্ছে বেশি কিছু করা যাবে না আর কি। সেই জন্য নিজের সেলফ স্টাডিটাকে আগে রাখতে হবে, তারপর অন্য কিছু।